I've had for years. Well, I'm riding down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 the ones who owe me, 2 the ones who stole me. Once she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighting up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on the corner of Winslow, Arizona, such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we'll never be here again. So open up and climb it in. So take it easy. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart.
Sí, sí. Vale, o sea, solo hay que dar... Móviles en silencio, acuérdate. No entiendo, Guadalupe. ¿Hola? No sé si... Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, vamos a comenzar el acto. Silencio, por favor. Dale inglés, dilo en inglés. Good afternoon, silence, please. Buenas tardes, pongan sus móviles en silencio, por favor. Good afternoon, put your mobile phones in silence, please. Buenas tardes y bienvenidos a la clausura del 18º Encuentro SEKMUN, Diálogo para la Convivencia. Good afternoon and welcome to the closing ceremony of the 18th edition of SEKMUN, Dialogue for Coexistence. Now, we will listen to the United Nations Anthem interpreted by SEK International Schools Orchestra. After that, we will receive the General Secretariat authorities. Please stand up.
Sentaros. Una de las cosas que SEKMUN nos enseña es a convivir con personas de nuestra ciudad, país y del planeta, haciéndonos ser ciudadanos del mundo. Ser ciudadano del mundo conlleva una gran responsabilidad, que nos permite cambiar la sociedad, que a día de hoy es global. ¿Qué mejor que oír al profesor Reimers de la Universidad de Harvard hablar de este tema? One of the things SEKMUN teaches us is that we do not only coexist with people from our city or our country, but from the whole world. And being global citizens carries a high responsibility, as it allows us to change the society, which nowadays is global. But what best way hearing Professor Reimers from Harvard University speaking about this topic. Me da mucho gusto enviar este saludo a los estudiantes de la institución educativa SEC que habéis participado en el programa de Naciones Unidas. Estoy seguro de que el haber participado en esta actividad nos ha dado una experiencia de poneros en el lugar de personas que tienen que colaborar en diferentes partes del mundo en resolver algunos desafíos compartidos, algunos problemas globales. Y esta capacidad estoy seguro de que os va a ser de enorme utilidad en el resto de vuestras vidas. Además, os ha permitido conectaros con el tipo de desafíos, el tipo de temas de los que se ocupa una organización como Naciones Unidas. Como sabéis, Naciones Unidas fue creada para aumentar la estabilidad, la seguridad y la paz en el mundo, sobre la base de garantizar a todas las personas unas condiciones mínimas de vida que reflejaran el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Esta aspiración está reflejada en este documento maravilloso que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, una declaración adoptada en la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre del año 1948 y que contiene 30 artículos que dice cuáles son estos derechos universales de todas las personas. El simplemente haber expresado estas ideas, haber cristalizado esta aspiración en este documento, transformó la faz de la Tierra. Os voy a dar un ejemplo. En el año 1948, cuando había en el mundo 2.400 millones de habitantes, solamente 2 de cada 5 habían tenido la oportunidad de pisar alguna vez una escuela. Y hoy en día, casi 8 décadas después, cuando en el mundo somos más de 8.000 millones de habitantes, el 95% de las personas no solamente han tenido la posibilidad de ingresar a una escuela, sino que han pasado en esa escuela un número de años de su vida. El haber logrado este cambio que ha democratizado el acceso a la educación en el mundo, es, desde mi punto de vista, la revolución silenciosa más importante en la historia de la humanidad. Y esto ocurrió por 3 razones. En primer lugar, por plantearnos esta meta. En segundo lugar, por crear una institucionalidad internacional que permitiera la colaboración entre los países para lograr esta meta. Y en tercer lugar, porque personas comunes y corrientes como vosotros, como yo, se hicieran partícipe de este esfuerzo planetario para transformar el mundo. Yo confío en que el haber participado en este ejercicio de Naciones Unidas os haya dado la experiencia, os haga visible ese enorme poder que tenéis todos y cada uno de vosotros de ser partícipes de la construcción de un mundo mejor. Un mundo en el cual quepamos todos, en el cual resolvamos nuestras diferencias sin violencia y en el cual nos relacionemos con la Tierra de una forma sustentable. Así que enhorabuena y será un gusto saber de vuestros continuos éxitos por mejorar las comunidades de las que formáis parte. And future. We, as alumni, form part of the past. For me, the journey I embarked upon through SEKMUN has transformed me in many ways I could have never imagined. It has been a path marked by challenges, growth, and profound moments of connection. But for you, Isa, how has it impacted? Well, when you asked me that, I remember 5 years ago when my teacher Theo insisted on me day and night to participate in SEKMUN. Maybe because he saw something in me that I didn't. SEKMUN, however, I always refused to participate. And once I did take part, I thought to myself, oh my goodness, what I've been missing. With all the good memories I have from SEKMUN, I too would have liked to participate in every chance I have had. SEKMUN has also helped me set my career path.
Before participating, I didn't see the practical use of diplomacy and the real impact it could have on people's lives all around the world. But after getting to know how the UN works through SEKMUN, I saw the beauty of international relations, shaping my perspective on the world. It's true. It's a journey marked by growth, resilience, and above all, a renewed faith in the power of dialogue and cooperation. For me, it was like shock therapy. I was always afraid of socializing because of what people would think about me and or the prejudices that might be created about me. But here, I had to talk whether I wanted or not. SEKMUN was a place where I could let go of my insecurities and hesitation about speaking up. In the realm of diplomacy, I was able to find my voice and, more importantly, the courage to use it. Whether it's negotiating a resolution or giving a speech like we're doing today, I've learned that vulnerability is not a weakness, but a strength. I totally see your point. It is the willingness to expose oneself to others that fosters genuine connections and drives meaningful change. SEKMUN was one of the first public speaking events I participated in, and now I can't even count all the experiences I've had. Since then, debating, sharing ideas, negotiating, all of that started in SEKMUN. And now I've made it my hobby. And since this hobby requires more than one person, it gives you the chance to meet new people, like in our case. And some of these people end up being some of your best friends. For me, SEKMUN, besides all the things mentioned before, has meant helping others. I remember last year I was the moderator of the Second General Assembly, and it was my brother's first MUN, and also he just happened to be on my committee. For me to see how he evolved and how he was learning was very inspiring, and I could see myself totally reflected on him. Beyond that, to be able to help him and all the other delegates, and not only in terms of debating, but to make them feel like a part of a family, made me feel fulfilled. Definitely, SEKMUN stays with you forever. Congratulations for coming here this week. We urge each of you to embrace the spirit of SEKMUN, to embrace the opportunity to engage with others openly and fearlessly. It is in these moments of connection that we find not only our voices, but the collective strength to shape a brighter future for the generations to come. But this year, we're not the protagonists of the model. Today, the protagonists are you, delegates and chairs, being the present of SEKMUN. Therefore, we want to give the floor to our Secretary General, Héctor Pinar, so that together with the presidents of each committee, they share the highlights of these 3 days of meeting. Ahora le damos la palabra a nuestro secretario general, Héctor Pinar. Ahora voy a hacer unas preguntas a las autoridades. Now I'm going to make some questions to the authorities. En primer lugar, para la presidenta de AG1, ¿por qué decidiste ser una autoridad? Muchas gracias, secretario general. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por toda la ayuda que nos ha dado, al secretario general por siempre estar ahí pendiente por cualquier ayuda y a mi moderador porque ha sido una de las personas que más me ha apoyado durante este modelo. Y la razón por la que decidí que quería ser una autoridad es porque desde pequeña me han dicho que me gusta discutir. Siempre he sido este tipo de persona que tenía algo que decir, algo que responder, y Teófilo vio eso en mí y siempre me apoyó y me dijo que seguro iba a triunfar en el debate, y formo parte del club de debate desde primaria y siempre veía a los chairs y a los presidentes y imaginaba si en un futuro iba a poder llegar a ser esa persona que los delegados miraban, inspiraban a ser, y es por ello que quería ser una autoridad. Me acuerdo en tercero de la ESO que me tocó ser delegada por primera vez, los nervios, ser un país que nunca había escuchado antes, en un comité que ni siquiera sabía que existía, y me encantó el ponerse en la postura de un país que no conocía antes, en defender cosas que nunca me hubiera planteado, y eso me dio la inspiración de seguir en este trayecto del debate hasta hacer 7 modelos de Naciones Unidas y finalmente ser presidente de un comité y llegar a unas resoluciones y estar súper orgullosa del trabajo que hemos hecho.
Now I want to ask the president of how SEKMUN help us to work as a team. Okay, thanks, Hector. I believe that SEKMUN encourages both presidents and delegations to work with each other. It is just not about talking what they have been researched. They need to apply their own knowledge to achieve a good resolution that solves the problem that we're facing in our committee FAO. And also that all countries are confident and happy with the resolution that they have agreed in. Also, I think that the president we need to collaborate with other moderators because we need to effectively achieve to guide our committee. And finally, I think that the most important thing that I've learned about SEKMUN is that you can be a good delegation, but without your committee, you're not going to achieve nothing. Thank you. Ahora me gustaría preguntar a la presidenta del Consejo de Seguridad cómo ha impactado SEKMUN en los delegados de tu comité. Muchas gracias, secretario. Lo primero, agradecer a mi moderador, Noé, por toda la ayuda durante el modelo, porque ha sido increíble de verdad, y la implicación de los delegados, porque no podríamos estar más contentos. Respecto al Consejo de Seguridad, y creo que hablo por las dos autoridades, ha sido una experiencia muy enriquecedora, en todos los aspectos. Éramos 15, lo que implicaba que éramos pocos, y eso ha dado lugar a un ambiente de trabajo muy acogedor en el que todos nos hemos sentido a gustos para participar, incluso los más tímidos, porque había muchas personas que era su primer SEKMUN o incluso su primer modelo de las Naciones Unidas. Su implicación, sus ganas y sobre todo la tarea de llegar a una resolución entre todos les ha permitido desarrollar habilidades como la reflexión, el pensamiento crítico, las habilidades oratorias, entre muchas otras. Además, una parte diferencial del Consejo de Seguridad frente al resto de comités es la crisis. Una habilidad que han adquirido los delegados durante ella es la improvisación, al establecer una resolución internacional que desgraciadamente no se lleva a cabo tan fácilmente en el plano internacional, en tiempo récord sobre una crisis recién planteada. Es un verdadero orgullo para mí y para Noé haber sido autoridades del Consejo de Seguridad y sobre todo esperamos que los delegados se lleven recuerdos, que le hagan volver a participar en modelos en los años siguientes y que lo hayan disfrutado mucho. Now I want to ask the president of UNWUTU, why did you choose SEKMUN? Why did I choose SEKMUN? Well, I remember 2 years ago, I used to be in one of the last rows of this same room, and I was one of the few delegates that didn't perform very exceptionally, but it was my first debate. At first, I didn't want to join SEKMUN. I was unsure about myself like many other delegates. I lacked of the confidence or the experience. But soon after being encouraged by one of the authorities that 2 years ago was sitting where I am now, I started at SEKMUN, and I started trying. I started trying to build more confidence, socializing, and I've learned many skills that now have not only contributed to my performance as a delegate, but as a person, as a student, and as a friend. Because SEKMUN is not only about establishing resolutions, but also about building friends, being able to negotiate, being able to understand different cultures and different countries in diverse conflicts. So I choose SEKMUN this day, right now, because it has proven to me that every time a delegate chooses SEKMUN and tries their best, gives their best, they keep improving many important skills such as negotiation, speaking, and understanding others, vital skills that are needed not only for in the future become best delegate or authorities, but to even sit in the chairs of the United Nations. And I strongly believe that from the many delegates and even pages that are sitting right now on the rows in front of me, there will be many future authorities and best delegates. Thank you. Ahora me gustaría preguntarle al presidente de AG2, ¿cómo SEKMUN nos ayuda a desarrollar habilidades? Muchas gracias por la pregunta, Héctor. Antes de todo, me gustaría agradecer a la organización, a mi moderadora Adriana y a los delegados, ya que sin todos ellos esto no sería posible. Y ahora, pasando a responder tu pregunta, yo creo que SEKMUN es muy importante para desarrollar las habilidades personales, ya que
Normalmente en el colegio aprendemos cosas, asignaturas, física, química o incluso a veces mediante presentaciones desarrollamos nuestras habilidades comunicativas. Pero sin embargo el entorno en el que lo hacemos es diferente al entorno que hay en SEKMUN, ya que en clase estamos con compañeros y gente que conocemos. Sin embargo, en SEKMUN tenemos que expresar nuestras ideas frente a alumnos de diferentes colegios que no conocemos y eso, aunque parezca algo pequeño, es una gran diferencia. Por tanto, SEKMUN ayuda a todos los delegados a mejorar sus habilidades comunicativas para que en el futuro puedan hablar mejor en el trabajo o en otros eventos similares. Yo todavía me acuerdo del primer SEKMUN que tenía nervios para hacer mi discurso o incluso para participar en caucus y tras 3 modelos he notado una gran diferencia en mis habilidades comunicativas y también he observado esta gran diferencia en los delegados de mi comité. Y también creo que SEKMUN es muy importante para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, ya que en el modelo estamos obligados a adoptar la posición de una delegación, incluso aunque no estemos de acuerdo con las ideas que propone la misma. Y esto también nos hace que tengamos que criticar las ideas que nosotros queremos realmente en nuestra propia opinión, y esto nos ayuda a darnos cuenta también de que el mundo no es todo blanco y negro, sino que hay una escala de grises. Muchas gracias. Now I want to ask the President of Human Rights, what has been the best anecdote during SEKMUN? Thank you very much, General Secretary. First, I want to start by thanking my moderator, my dear moderator. We have been together in other committees, and we're together in this one now. I want to thank my delegates for your participation, your patience, because authorities are learning as well to be here. Moving on to the question, what has been the most interesting anecdote of SEKMUN? There have been a lot. I will center it in my committee. I haven't been in other committees. But we've been kind of an antisocial committee in this kind of sense. It was human rights and then the rest of other committees. We had a big challenge because there were other schools, there were different religions, there were different cultures in part of it. But as in taking part of our committee, I would say going from Japan's behavior, even though Japan is a very diplomat country, but it was otherwise in the committee, going to the betrayal in the resolutions with Congo and Korea being enemies throughout the entire debate and the entire going through the countries with its points of view being really accurate to its country with no personal opinions whatsoever. And I would say that the biggest anecdote is just the fact that all the authorities, I can just talk by all of us, that we just love our delegates so much, and I think that is the biggest anecdote ever. The fact that we're saying goodbye, most of us, and that this is our last year, and that basically that we're just saying goodbye, and that this is a big experience for us, and mostly this goodbye. Thank you. Ahora me gustaría preguntarle al presidente de la Junta de UNICEF, ¿qué le diría a los delegados que no se atreven a apuntarse a SEKMUN? Bueno, pues la verdad que antes de nada, como han hecho todos, me gustaría agradecer en especial a mi moderadora Leire, que me ha ayudado a lo largo de estos 3 fantásticos días, y a todos los que estáis aquí, porque nada de esto de verdad sería posible sin ninguno de vosotros. Y bueno, a los que no quieren apuntarse a SEKMUN, que no se apunten, nada, es broma. Que se apunten, por supuesto, no saben lo que se pierden. A mí la verdad que la primera vez que vine a SEKMUN iba con bastantes nervios y nunca había hablado delante de gente que no conocía. Tuve suerte que me tocó un comité pequeño y hice grandes amistades. A mí la verdad que me recuerda a cuando éramos pequeños y aprendíamos a tocar el xilófono. Es decir, todos estábamos delante con ese palo y no sabíamos qué hacer, nada más que dar golpes. Empezábamos poco a poco y iba subiendo el volumen, y es lo que pasa en el comité. Llegamos el primer día prácticamente con todo el mundo desconocido y simplemente nos vamos de aquí echándonos de menos en 3 días. La verdad que es algo maravilloso, y de verdad, a la gente que conozcáis que tiene dudas de si venía este modelo a las Naciones Unidas y se lo está planteando, animarle a que vengan. Es una experiencia única e inolvidable que te marca de por vida. Muchas gracias. UNESCO, ¿quién cojones representa UNESCO? ¿Dónde está UNESCO?
Now we want to ask the president of UNESCO, how has SEKMUN impacted you? Thank you, Secretary General. Thank you to the entire organization. Thank you to my dear moderator, Shalma. You've done a great job, and it has been such a pleasure to have you as my co-chair. So thank you, and thank you, delegates, because you are the biggest part of the entire MUN, and you are the best. How has it influenced me? Well, SEKMUN has influenced me since 2 years before starting, because my brother entered a conference, and it was the main topic in my house. It was the only thing that we would ever talk about for 3 days straight, and I was always waiting for the 2 years to pass so that I could enter, and I was already planning on going there, yet I had a plan for my future that was very different to what it looks like now, because I wanted to study something related to biology, yet third of ESO came around, fourth of MYP, and I came to my first MUN, and my president and my moderator were amazing, and as soon as I saw, I just knew I wanted to be there someday, and from then on, I decided that my vocation was actually international relations, so SEKMUN has influenced me for my entire life. Ahora me gustaría preguntarle a la presidenta de AG3, ¿qué les dirías a los delegados de tu comité de próximas ediciones? Muchas gracias, secretario general. Primero de todo, quiero agradecer a mi moderadora, Sofía, y al comité, porque ha sido 3 días muy intensos, pero también han sido 3 días muy bonitos para todos. Y la verdad es que hoy hemos estado comentando en el comité qué hace que SEKMUN sea SEKMUN y qué les diríamos a las próximas generaciones. Y creo que todos hemos estado de acuerdo en que SEKMUN es algo que es indescriptible. Es algo que para que entenderlo hay que vivirlo. Y sobre todo que algo que tienen en común todos los delegados que están aquí presentes y muchas de las personas es que tienen las ganas y la ambición de querer cambiar el mundo. Y eso es lo que hace que sean diferentes a todas las personas, que quieren hacer algo distinto a lo normal. Entonces, sobre todo lo que yo le diría al resto de delegación a próximas ediciones es que se preparen un tema, vayan seguros, vayan a un comité, compartan no solo experiencias, sino también todo lo que han aprendido, todo lo que deberían enseñar a otros países, a comparar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista y sobre todo a disfrutarlo y hacerlo con mucho amor, cariño y pasión, porque es lo que más importa de los delegados. Creo que una experiencia o algo que nos llevamos todos los que estamos aquí subidos al escenario es que SEKMUN te brinda 3 cosas. La primera, muchas amistades, no solo las que están aquí presentes en el escenario, sino también los que están sentados allí en esa fila de moderadores, que son todos increíbles y son personas perfectas. También a los delegados que están todos sentados, que como han dicho todos mis compañeros, hacen que esto sea posible. Una segunda cosa, que es el aprendizaje, algo muy importante de SEKMUN, algo que igual no te llevas en otros aspectos de la vida, pero que con esta experiencia desde luego que sí. Y una tercera cosa que son las anécdotas, cosas que vas a poder compartir solamente con la gente que vive esto contigo, cosas que vas a tener con tu comité, con tus compañeros, con la gente con la que trabajas, como mi moderadora, y que te van a seguir para toda la vida. Entonces, sobre todo, a otras ediciones que se apunten, que le den a una oportunidad y que todo es posible, porque a SEKMUN se entra, pero de SEKMUN no se sale. Muchas gracias. Now I want to ask the president of UNOC, in what ways can SEKMUN help us in our future? Thank you very much, Hector. Before commenting on the question, I would firstly like to thank all the organization that has made this SEKMUN possible, apart from thanking my moderator and my delegates, which were amazing. They did all a great job. And now, going to the question, I think that we need to divide it into parts. Firstly, when you come here into SEKMUN for first time, I think you come with your local mind, just thinking about your country, your near things and everything. And I think that when you go out, you end up thinking more
globally, your mind has expanded. So you take a more global mind once you go out of SEKMUN. And also I want to talk about the other part, which is how SEKMUN opens you many doors. In this case, well, firstly, I want to comment that I saw a paper some days ago in which I talked about how I wanted to study economics, and now my mind has totally changed and I want to study international relations. So this is thanks to SEKMUN, and also SEKMUN has opened me many doors in the way that when I was applying to the universities, many of them asked me for moons and many other debate things. So SEKMUN has also given me the opportunity to maybe enter my future university. So I thank SEKMUN for all the experiences, good moments, and the knowledge it has gave me. Thank you very much. Ahora me gustaría preguntar a la presidenta de OMS, ¿por qué crees que es importante SEKMUN? Gracias, secretario general, por la palabra. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a todas las delegaciones por su participación en este modelo, ya que han realizado un trabajo increíble. En especial también me gustaría mencionar a mi moderador Nacho, porque desde el primer momento hemos trabajado los dos de manera conjunta y nos hemos entendido bastante bien. Respondiendo a la pregunta que se me plantea, para mí SEKMUN, la importancia de SEKMUN radica en varios puntos. En primer lugar, es muy importante que otorga a los delegados, siendo niños, cuando en ocasiones los adultos consideran que están perdiendo el espíritu crítico, SEKMUN le otorga la oportunidad de demostrar que esto no es cierto y que aún nuestra generación es consciente de la necesidad que hay en el mundo de asumir la responsabilidad de negociar y llegar a acuerdos justos, pacíficos y moderados a través del diálogo y de la cooperación internacional. Por otro lado, es crucial en esta iniciativa la inclusión que se fomenta durante el modelo, ya que a todos los delegados se le otorga la oportunidad de mostrar su postura, de hablar, de debatir, de dar la opinión de su país y de mostrar sus conocimientos al resto, porque esto va ligado al siguiente punto. Para mí SEKMUN ofrece la posibilidad de aprender conocimientos que día a día quizás no trabajamos en la aula, ya que se vive en estos 3 días que yo definiría como intensos, un intercambio cultural que nos ayuda a crecer no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal. Ya para terminar, me gustaría agradecer una vez más a todos los delegados y animaros a que sigáis participando en este tipo de modelos, ya que ayudan a visibilizar el problema que hoy en día presenta el mundo, y es la falta de entendimiento a causa de no tomar las medidas adecuadas para resolver conflictos o enfrentamientos. Muchas gracias. And now I want to ask the president of ECOSOC, what impact would you like to leave to the delegates of your committee? Firstly, thank you, Secretary General, for giving me the word. I'd also like to thank the organization and my delegates. This wouldn't have been possible without you guys. I'd like to thank my pajes. They have made the committee so much more interesting than it could have been without them. And finally, I'd like to thank my moderator, Pepe. He has been the biggest help in the committee, and I could not have done this without him. That said, I think that the main thing that I want to leave with my delegates is that as much as SEKMUN is a model that focuses on the academic, on everything they're going to learn in
the subject of politics and how the global community works, I'd like to leave them with the notion that SEKMUN also helps you create these bonds that all authorities have already spoken of, but it helps you create these bonds between people. I'm honestly really sad to be ending this. This is my final year as well. And yeah, I'd just like to leave them with the notion that as much as this is an academic model, the bonds that you make here last forever. The Security Council has a peculiarity, and that is the crisis. So I want to ask, how was this year crisis? Thank you, Secretary General, and thank you for your implication during the crisis. First of all, I have to say that it's an extremely difficult activity. It is something that's different from this committee between others, and it was really rewarding seeing how delegates developed their skills during it. This crisis was the kidnap of Finland's president by a pro-Russian group, and the delegates elaborated an action plan with solutions among others as the exhaustive research, the temporary closure of borders, and the trial of those involved in Switzerland, by its neutrality. Among everything, from the chair, we are really, really proud of all the delegates, how it turned out, your implication, and we really want to congratulate you because it's been awesome, and we're really, really thankful for everything, truly. Thank you, President. As it was mentioned, some of our delegates and chairs are now living their last moments as participants of SEKMUN. Since next year, they will continue their students, they will continue their education at university and will not be able to participate in the model. But SEKMUN continues, and today we have among us some of our future participants. We would like to give the floor to Lourdes Roca San Jose and Sofía Viera Landazabal, who this year, as pages, have also carried an essential role so SEKMUN could function correctly. Changes are challenges that open doors to new opportunities. Now, it is up to each one of us if we want to enter or if we are better off outside. I can't stop thinking about what I would have done if when I was proposed to do SEKMUN, I would have rejected it outright and slammed the door. Dear teachers and students, my name is Lourdes Roca, and today I'm going to talk to you about the reason why we're all here. SEKMUN, going through why I enjoyed it and everything I am very thankful for. First of all, I wanted to mention how this experience has helped me when meeting new people and socializing more. Yes, at the beginning, I have to say I thought all of this was just a debate project, which I am not very fond of at all. However, I have learned that there is much more to it and that I am very thankful to have this opportunity. It has also helped me to interact with new people from other courses and countries who participated in the debate. Like, for example, I wanted to mention the people in my committee, for instance, who have all been very nice to me and are great examples of how I want to be like in the future. In addition, SEKMUN has helped me to educate and inform myself, opening my eyes to the world of debate, speaking in public, and even the science of law. Although at the beginning of this path, I had ruled out my future to dedicate myself to this career, now I realize that it could be another way out, and it seems more and more interesting to me every time. I have seen firsthand how the SEKMUN mechanism works, and I have learned some terms that I think will be very useful for me in the future. Finally, I wanted to mention the most important thing, how it has helped me to get an idea for next year and other years. This way, I already know how it works, and next year, when I can participate, I will do it and not just supervise it from the outside as a page.
As someone famously said one day, the worst way to miss an opportunity is to not know you had it. That's why I wanted to thank my teachers, my classmates, and especially my speech and debate teacher, Don Teófilo, who has pushed me to sign up and take this opportunity so there will never be room for regret. Thank you very much. Hello, good afternoon. My name is Ana Sofia and I'm a student of SEC El Castillo. I would like to talk about what SEKMUN is for me. For me, SEKMUN is a celebration of knowledge, democracy, and global thinking. In SEKMUN, you learn how to investigate, you learn from different points of views expressed, and most importantly, you meet new people from all around the world that are ready to share and eager new perspectives and solutions for current and future world problems. As a page, I have developed collaborative, critical thinking, and organization skills. These skills will not be only valuable for SEKMUN, but they will also be valuable for future life problems. SEKMUN is a model that takes a lot of commitment and time investment. These participants of models have been doing this for months and preparing themselves. We must not forget the hard work of the organizers, the staff members, the canteen members, and many others who are behind this event. Lastly, I would like to thank the organizers for giving us, the pages, the opportunity to participate in this experience. I know I speak for all the pages when I say that we could not be more grateful for these 3 days. Especially, I would like to thank Mr. Álvaro Manzano and my English teacher, Mr. Héctor Bielma, for all the help and encouragement. Thank you very much. After this brief reflection and having listened to our chairs and pages, now it's your time, delegates. The moderators of each committee will now give out the Best Delegate Award. After each delegate has received their award, please, if you could sit in the chairs of your president so we can take a short photo. Thank you. Ahora los moderadores de cada comité entregarán los premios al mejor delegado. Comenzamos. Silence, please. Okay. Comenzamos con la primera comisión de la Asamblea General, presidida por Claudia Serna y Manuel Fernández. Y el mejor delegado de la Asamblea General. Pero no quiero decir las gracias. Las gracias al comité. Ah, bueno. Pues primero de todo, muchas gracias a todos los delegados del comité. Yo por mí, si hubieran llevado todos los 33 este premio, pero solo se lo puede llevar uno, por lo que el mejor delegado de la primera comisión de la Asamblea General ha sido Carla Valeria Camacho Valdés. Silencio, por favor. Ahora nos gustaría entregar el premio de la segunda comisión de la Asamblea General, compuesta por Pablo García y Adriana San José. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi presidente Pablo y a todas las delegaciones que se han visto implicadas en nuestro comité.
y gracias por hacer de este último año una experiencia inolvidable que sin duda creo que todas las delegaciones y Pablo recordaremos siempre. Desgraciadamente solo se lo puede llevar uno, pero el mejor delegado de este año ha sido Lucía Matesanz Díaz. Pasamos ahora a la tercera comisión de la Asamblea General con Leire Barrondo y Sofía Robertson. Bueno, primero de todo quiero darle las gracias a mi presidenta Leire, que sin ti no hubiese sido lo mismo, y por supuesto a mis delegaciones que hacen lo que sea el comité, pues el comité. Y evidentemente Leire y yo queremos que ganen todos, pero solo puede ganar uno. Y el premio va a Natalia Gadella Rosas. We now call the Food and Agriculture Organization, composed by Joaquín Mateo and María Fernández. So, before announcing best delegates, in behalf of the President and also we want to thank every single delegation in the committee for helping us have so much fun the past 3 days, and we really wish that this prize could go to every single one of you. So, with no further ado, the award for the best delegates of the FAO committee goes to María Constanza Des Rubio. Now it's turn of the Economic and Social Council with Carlota Burro and José María Contreras. Good afternoon. Before giving the prize, I would like to thank all of our delegations on ECOSOC committee for putting out hundreds of amendments, our pages to making us laugh every time we needed it, and my dear president for making it everything possible. Without further ado, the best delegate goes to Adam Barakat.
Now we call the Executive Council of UNESCO, composed by Raquel Picazo and Daniela Remuzgo. Well, by the way, I'm not Daniela, I am Chauma. There was a misunderstanding, but well, first of all, thank you to all delegates that participated in our committee. They did an amazing job, but now the moment of the truth comes. So the best delegate of the UNESCO committee is Viviana del Bosque Lozano. Sorry for that mistake. Ahora pasamos al Consejo de Seguridad, presidido por Mariela Bouza y Noé Martín. Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias no solo a los delegados, sino también a la presidenta y a los pajes, que nos vamos a acordar todos de ellos, por el buen rato que hemos pasado y por hacer de consejo un comité tan divertido y a la vez tan serio en el que hemos aprendido todos mucho. Y sin más dilación, el ganador del mejor delegado es Miguel Sánchez Campos. Now we would like to call the World Tourism Organization, composed by Carla Gavarró and Sofía Tolina. Before saying who the winner is, I would like to thank the pages, aka future delegates and future authorities. And I would like to thank the delegates for just trying, for being here, and for having the courage to speak up and state their opinions. Without further ado, the winner is Regina Martínez Torres. Ahora es turno de la Junta Educativa de UNICEF con Jaime Amat y Leire Colom. Muchas gracias. Antes de dar el premio, creo que hablo por las dos autoridades cuando digo que nos hemos quedado sorprendidos con la cantidad de intervenciones y la calidad de estas de todos nuestros delegados. Para muchos era su primer SEKMUN, pero para nada se notaba. Sin embargo, el premio solo puede ir a una persona y esa persona es Carlota Taboada Cuenca.
Now it's turn for the Office on Drugs and Crime. We call Miguel Garrido and Cristina Pavo. First of all, I would like to thank my amazing president who made sure that the delegates knew about the topics, because it was a new model for most of our delegates who did an amazing job, so we want to thank them as well as our pages who helped us give through the notes and made this committee much easier. So thank you very much to all of you. And now the moment you have all been waiting for, the best delegate is Pedro Caira Rato. Ahora es turno de la Organización Mundial de la Salud con Paula Balaguer e Ignacio Díaz. Bueno, primero de todo quería darle las gracias a Paula porque sin ella se me hubiese caído el pelo. Sin lugar a duda, también gracias a los delegados del comité porque sin ellos no hubiese sido nuestro comité. Gracias por todas las risas y por todo lo que hemos llegado a establecer todos juntos. Aunque nos hubiese que hubiesen ganado pues, todos los delegados, solo puede ganar uno. Así que, sin más dilación, el mejor delegado del comité de OMS es Sofía Rodríguez Volkmar. Now it's time for the Human Rights Council. We call Sofía Braga and Victoria de Benito. Well, first of all, thank you so much to my dearest President, Sofia. It was amazing working with her again. And also thank you to all the delegates. You were amazing, and most of you, it was your first SEKMUN and your first MUN, although we couldn't notice because you were amazing. But the prize goes to one delegation, and that's André Elias Harb. Vale, gracias. Finalmente, nos gustaría dar mención a aquellos comités que no han sido presenciales, sino han sido online, que son la tercera comisión de la Asamblea General virtual en español y la tercera comisión de la Asamblea General virtual en inglés. Los mejores delegados han sido en AG3 en español, Sofía de Río Souto, y en AG3 en inglés, Mina Bauer. Hay un minion.
A continuación, por tercer año consecutivo, la institución educativa SEC, a través de la Fundación Felipe Segovia, concede en esta edición la beca Ángel Escudero para participar en un modelo de Naciones Unidas que el alumno premiado elija. Next, the SEC Education Group will award the third Ángel Escudero Scholarship. This will let the student participate in a model of United Nations of their choice. We call Doña Nieves Segovia, President of SEC Education Group, to give the scholarship. Buenas tardes, secretario general, autoridades, delegados, pajes, amigos de SEKMUN. Muchas gracias por dejarme este minuto compartir el escenario con vosotros. Siempre es un privilegio y una alegría. Como digo, os lo agradezco mucho. Habéis hablado del pasado, del presente y del futuro. Y yo pienso que Ángel Escudero representa las tres cosas. Ángel Escudero, patrono de UNICEF, durante muchísimos años trabajó en Naciones Unidas, fue el alma, el inspirador de este modelo. A lo largo de todos estos años lo ha impulsado, nos ha acompañado y nos ha dado el rigor, la seriedad, el sentido que tiene el modelo para tantos y tantos alumnos, cientos, miles de alumnos que lo han disfrutado. Es el presente porque estaba ayer con nosotros en el Senado, al pie del cañón, y por desgracia hoy no puede acompañarnos, pero sé que estará el año que viene. Así es que Ángel es el pasado, el presente, el futuro es siempre, y creo que es un ejemplo de esos valores que queremos que comunique o que os traslade SEKMUN, y de los que habéis hablado vosotros muchísimo mejor que yo. Ángel representa el sentido del deber, representa creer en el trabajo bien hecho, en el trabajo duro, creer que lo que parece imposible es posible, creer que el futuro puede ser mejor, no conformarse, en fin, todas esas cosas que habéis aprendido de alguna manera viven en vosotros, es su espíritu y vivirán, por supuesto, para siempre. Y, sin más, imagino que es el alumno aquí, muy bien, estaba aquí. Bueno, el nombre del alumno que recibe esta beca, Ángel Escudero, para participar en el modelo de Naciones Unidas de su elección, es Miguel Sánchez Campos. There's no much left of the ceremony, and we would like to see some of the actions seen in this edition. En esta edición de SEKMUN lo más destacado es la intervención que tenemos de colegios internacionales, tanto en el modelo presencial como en el modelo online. Tenemos participación de alumnos desde Ruanda a Kuwait, a Colombia, a México, a Dinamarca, o sea que desde diferentes lugares. Segunda novedad sería con nuestro compromiso con el medio ambiente. Hemos creado un espacio que se llama SEKMUN y vamos a medir la huella, el impacto que nuestro evento va a tener en el medio ambiente. El trabajo empieza desde que son muy pequeños. Realmente uno de los pilares de los colegios o de SEK International Schools es la oratoria. A partir de ahí van existiendo debates de competición a nivel nacional, también a nivel internacional, hasta que llegan a poder debatir en este modelo por excelencia que es el modelo de Naciones Unidas de SEKMUN. SEKMUN te aporta un montón de habilidades, te aporta pensamiento crítico, te aporta la capacidad de ponerte en el lugar de otra persona, en este caso otro país, y ser capaz de pensar por qué se toman decisiones que a lo mejor no entendemos. Y además es un sitio donde socializar y poder conocer a mucha gente que puedes mantener contacto y que se conviertan en amigos de verdad. The SEKMUN events
seem to be very diverse in countries that might participate and also very professional. So we chose this one, and given our model, we try to attend a different MUN each year. And in comparison to the other MUNs that we checked out, SEKMUN won first prize and we applied and luckily got accepted to participate in this wonderful event. El primer tema que me ha tocado ha sido como la atención primaria y la cobertura sanitaria universal dentro del marco como de los refugiados y los inmigrantes. Mi delegación es Pakistán y me di cuenta de que era uno de los países con más cantidad de refugiados y inmigrantes y que realmente no tiene un buen sistema de salud. Entonces, pues, es muy preocupante todas esas cosas. Que salga todo lo mejor posible, que disfrute la gente, que al final es lo importante, que viva la experiencia de lo que es SEKMUN. Es una oportunidad que no se pueden perder y es un sitio que te aporta tanto académicamente como socialmente, que es muy importante y complicado encontrar un sitio como SEKMUN que te ayude en ambas a la vez. Secretary General Héctor Pinar will dedicate some words before closing this edition of SEKMUN. A continuación procederá nuestro secretario general, Héctor Pinar, a decir unas palabras y, tristemente, clausurar esta edición de SEKMUN. Quiero tomar este momento para expresar mi más profundo agradecimiento a todos los involucrados en el éxito de SEKMUN 2024. En primer lugar, quiero agradecer a los pajes, a la prensa, a los delegados, a las autoridades, por su trabajo y esfuerzo durante estas jornadas. También quiero extender mi gratitud a las familias que han acogido a los alumnos, permitiendo así que este encuentro sea una realidad. Agradezco sinceramente a la Universidad Camilo José Cela y al SEC El Castillo por abrirnos sus puertas, permitiéndonos disfrutar de sus instalaciones y residencias durante este evento. Tampoco puedo olvidar el apoyo de los servicios generales, Catergest y UNICEF, cuya colaboración ha sido fundamental para el éxito de SEKMUN. In this edition, we have welcomed schools from all over the world. Before naming them, I want to apologize if I make any mistakes in mentioning them. I would like to thank Deutsche Evangelist Oberschool, who have come from Egypt, Hersflum School, who have come from Denmark, Deutsche School Lisbon, who have come from Portugal, Oak House School, who have come from Barcelona, ETS Campus Saltillo, who has come from Mexico, our dear friend from the British Council, who have come from Madrid and have been with us for the last 14 years. San Jose Vegas, who has come from Colombia. Baxwood International School, who has come from Georgia. American School of Kuwait, who has come from Kuwait. The French Lyceum has come of Balmont, who has come from Switzerland. Swiss, sorry. New Vision High School, who has come from Rwanda. And I want now all the coordinators of this school to stand up and give them a big round of applause. Stand up, please. The coordinators. Los coordinadores. I also want to thank the effort made by the coordinators of SEC Campo, SEC El Castillo, SEC Alborán, SEC Cataluña, SEC Atlántico, and SEC Dublin. Please, coordinators, please stand up. Coordinators, please stand up and give them a round of applause. In SEKMUN, online committees are of great importance,
as they allow us to connect with people who cannot attend in the in-person model. I want to thank all the participants of SEC International Online and Juan Pascual Pringles. This one has connected from Argentina. No puedo cerrar este evento sin agradecer a Guadalupe Sánchez, directora de SEKMUN, que me ha acompañado durante estos meses y me ha guiado para conseguir que todo esto sea posible. I also want to thank Nieves Segovia, President of SEC Education Group, for always being, as Guadalupe says, the #1 fan of the model and supporting it unconditionally. Muchas gracias a todos y todas los aquí presentes por hacer SEKMUN posible. Hoy viernes 15 de marzo a las 5 de la tarde, más o menos, doy por clausurado el 18º encuentro de SEKMUN Diálogo para la Convivencia. Muchas gracias. I'm gonna be your number one.